गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ओडिया ब्लॉग को आशा करूँ आपण मैंने समस्त भल थे मैंने भलर अच्छु तो जदि चैनल नुआ अच्छा तो कही रखी आप चैनल टी सब्सक्राइब करदे भिडटी को लास्ट जाए देखिए। तो मुझे आसिकली रूम सफा करने जोटा कि मुझे रेगुलाली करे कहीं आपण मैंने आपण निज घर को सफा सुतरा रखु आपन को साटिस्फाई लगे शांति लगे। तो ये मुझे आसिकली मोर सफा करने डेली का कम जोटा कि मुझे रेगुलाली करे। तो ये तो रूम सफा ही आसला तो चलतु गाधे आसवा तापर ठाकुर पूजा करवा। तो ये मुझे आसीगली ठाकुर घर को टे पोछापोछि कर झाड़ू कर ठाकुर पूजा टी स्टार्ट करदे। प्रभु तरफ मो तरफ आपन को शुभ सकाळ। कौन कहीं बोचु हाँ चलो तेरे छात्र छाड़ देगी से बुली। गुड मॉर्निंग जाकुल ए जाकुल मम्मी मम्मी मुझे भी ना जाकुल ए जाकुल आज से नाम तो छाड़ देगी आसबी नहीं हूँ तो मर्द खाइबू आसली झीर मैंने खाଇବା तैयार करने खाई सारिके दवा बाकी तो जो कम अच्छी कर तो चलते। तो आपण मैंने भावती मैं सकाल सकाल आलू कहीं पड़ू ये पड़ू कि मत जीते सका कम अच्छी भुवनेश्वर तो सकाल मुझे पखाड़ खाइबे तो आलू पोड़ देती जह्नी पोड़ा आ तरकारी अच्छी खाई से जी आउट टे मु चा बसई दौली बाबा चा पीबे मामा घरे नहांती कालठू तो सब जाक कम एकला करने पड़ू एमती भी करे आज टे बेस कम मामा टे हेल्प कर दिखती। तो चलते टे चा बन बाबा को देवा हजबैंड भात खाई भात देवी मुझे इच्छा है चा पीबी ना ना भात टे खाई आलू ना यहाँ पत्थर एत टाइम लगुच पोड़ी हाँपाई चुली टे पड़े बेटर बट गैस टे बहुत टाइम लगुच से भी मो स्वामी तो कंचा आलू भी खाईजे तेणु कौन करवा कर तो दवापाई पड़ो ना। आसगला आम ठाकुर बाबा देखो गाधे पखाड़ खायापी रेडी। तो ये रेडी है पखाड़ आलू पोड़ा भेंडी पोड़ा जह्नी पड़ू सेपटे आ चलते खाई ना। तो एबेर टाइम हो 9:30 तो पुणी झील भी खाया प्रिपेयर करवा जोटा कि सीझा खाए तो चलते बसई दबा गला झील को खुआबार अच्छे। तो एबेर टाइम है सका 10टा पुणी मत भोक लगे स्वामी आनी मोर उपमा तरकारी इडली तरकारी टे खाईदेवा बाबा तो खाई सारी सी तो पखाड़ खाई बाहर तो मु तो एकला तो चलते खाईदबा टे। तापर मो मामा आसिक गाँव पहुँची गला आसला बेल को देखला कि माछ आसी से तो खाऊनी कार्तिक मसरे जेहेतु आज वेडनेसडे थिला तो भाविलु कि टिके माछ आज करूँ पखाड़ माछ भजा देखिए ता संगे आउ किसी आइटम करे तो मैं माछ को धोची माछ धोई सारा ये तो ना भुवनेश्वर जाइए आसले खाइबे माछ धोई सारिक भाजी से झील भी खाइब।
ମାଛ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆଜି ତ ପଖାଳ ଭାତ ହୋଇଛି, ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ଇଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ମାଛ ଏଠି ଭଜା ସରିଲାଣି। ଆଜି ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜା ସେ ହବ। बैठो बैठो, ले लो बैठ के नहीं तो ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଖାଇବନି। ସକାଳ ଖାଇବା ସରିଲା। ଆଜି ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମସ୍ତ ଖାଇବାଟା ସରିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ପାଗ ପାଣି, ପୁରା ୟମି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାହା ବି ଥାଉ, ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ମାନେ ପାଗ ପାଣିଟା କମ୍ପଲସରି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଘୁମି ଯାଇବା କେଉଁ ଯିବ ଲୋ? କୁଆ ଯିବା? ଗାଡ଼ି କହିଦେଲ, ଏପଟେ ଦେଖ, କୁଆ ଯିବା ବା? ଘୁମି ଯିବା? ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି। पीछे आ रहा है देखो टाइगर। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡନ୍ ଯାଉଛି ସାଇଡ଼ରେ, ଲେଡି ଡନ୍। ମଜକା କାଳିଆରେ ମଜକା କାଳିଆରେ ମଜକା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ମଜକା କାଳିଆରେ ମଜକା କାଳିଆରେ। तो बहुत दिन है कि झाल मटर ଖିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ତ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଝାଲ ମଟର ନେଇ ଆସିବୁ, ଝିଅ ମୁଁ ମାମା ଖାଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇ ନେବା। ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟିକେ ମମି କହିଲା ଆଉ ଚାଲେ ଟିକେ ଚାଲି ଦେଇକି ଆସି ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେହ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଯାଏଁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେହ ହାତ ଉପରେ ସବୁ ଦରଜ। ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାନେ ମମି କହିଲା ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବୁ, କାଲି ଡରିଥିବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ବାବା ଏକା ସେ ତାଙ୍କ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏପଟେ ଅଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ପଛରେ କିଏ ଅଛି କି କ'ଣ, ଏତେ ଜୋରରେ ଖାଲି ଡର ଲାଗିଲା। ତାପରେ କବାଟା ଟିକେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଲା। ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମିଛ କହୁଛି, ମାନେ ମମି ସେମାନେ ମିଛ କହୁନି। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମୁଁ କେବେ ଡରେନି, ମାନେ ଖାଲି ଏତେ ଜୋର ଡର ଲାଗିଲା, ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ? ନେଟ୍ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା। ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ପଶିଗଲାଣି, ତାପରେ ନ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟିକେ ମମି କହିଲା କେବେ ବି ଡରେନି, ମୋତେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। କବାଟ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଲା କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଭଲସେ, ମୋ ମନେ ଅଛି। ସେ ବି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମା ମନ ନା, ଯାଉଛି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଝାଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫିର୍ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ମୋତେ ଝାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଏମିତି ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଜମା ବି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦିନ ସାରା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚା' ବନେଇକି ପିଇବା। ମୋତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚା' ଟିକେ ବନେଇବା। ତ
तो भाभी टे रेस्ट नेबी तापर ये फोन करके कहले टे भजा और रुटी कर नापी से कड़े जी रात बाहर की तो आसले जना पड़े से कड़े जी चलो खाଇବା प्रिपेयर करदे। आपको साड़ी की लगे जी पैक करने जाने से कौन लेवे देखिए टाइम तो फास्ट रोसे करते सातवा तापर जहाँ कम कर टे रेस्ट ने जमा भी भल मैंने पूरा टायर्ड लगुचे। तो टमाटो पकेला बेले कथा भी कर पानी था कल जो टमाटो पकई रोसे करी तो छिटकाटा पर दीटा फटका आप भावुए कि रोसे करुँच यार फटका भी हो जाऊँ मुंड कल बुलूँ झील को तार खुआई देसी तो जाल तो खुआईदेवी छुआटा 5टा खाई आसिक 7टा बजला मुझे खुआईदेवी बाकी कम कर रेस्ट ने भी भावुली जे कौन कले कि जी आ रोसे कले रुटी और भजा रुटी अलरेडी करदे तार भिडियो भी बन पानी सॉरी भजा बसई आसले तो शांपू पड़ी मोर ये सब सब स्टैंड फैन अच्छे बाहर आमर बाबू जावाई राति अधरे कल झगड़ा करी घर छाड़ी पलाऊँ झगड़ा करके लोक जाऊँ बैग पतर नहीं स्वामी छाड़ी गले अध राति राति अधरे स्वामी फेरार से तुम छाड़ गई देख जाकुल छाड़िया को राति चल सोब चल जाकुल छाड़िया राति अधरे आम मम्मी देखुना रात 10टार बस कौन गोटे सीरियल नाटक कलानी सोब चले सोवा तो आशा करছি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନ୍ୟୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।